अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट से एक फैसला तो आया था कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे दिया गया था और ये किया था जस्टिस कामरान हयात ने। अब एक दूसरे जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज साहब ने एक फैसला नया सुनाया है इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर, जिसमें दोबारा से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बहाल कर दिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं दिया जा सकता। अब अगर इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को देख लें तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे वो गलत है, वो कालअदम करार दिए जाते हैं और उसकी रूह से बल्ले का निशान इनको नहीं मिल सकता। यानी जो गौहर अली खान साहब हैं चेयरमैन पीटीआई, जो इलेक्ट हुए थे, जो बाकी सारे अहदेदार इलेक्ट हुए थे, वो सारे के सारे फारिग हो गए और बल्ले का निशान भी इनको नहीं मिलेगा। अब एक ही अदालत से एक जज साहब हफ्ता पहले फरमाते हैं कि बल्ले का निशान इनको वापस दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार दे देते हैं। फिर दोबारा से उसी कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच फिर उसी नौयत का फैसला करता है और वो कहता है कि वो फैसला गलत था और इलेक्शन कमीशन ठीक है। अब इस पे एक अपील डीबी भी सुनेगी, डिवीजनल बेंच जिसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जज होते हैं। अब वो फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन मौजूदा जो फैसला है इसका पीटीआई को कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है या हो चुका है। अब पीटीआई के जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे लवारिस हो गए, वो आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन में जाएंगे अगर बल्ले का निशान पीटीआई को वापस नहीं मिलता और फोरम रह गया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया आप पहले देख रहे हैं कि वहां पे फायज ईसा साहब किस लैंग्वेज में और किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो रोजाना की बुनियाद पे पीटीआई के वकला की क्लास ले रहे हैं मुसलसल, ना उनको बोलने दिया जा रहा है और बोलते हैं तो उनकी क्लास ली जाती है। तो फायज ईसा साहब खासे गुस्से में हैं। अब इन हालात के अंदर पीटीआई के पास 2 चॉइसेस, एक तो यह है कि वो अपने लोगों को आज़ाद छोड़ दे और वो बेचारे धक्के खाते खुद है, कोई इलेक्ट हो जाए, कोई ना हो सके, कोई इलेक्शन लड़े, कोई ना लड़े, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला अलग से है। और जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो मुख्तलिफ निशानात के ऊपर लड़ेंगे, एक आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे और उसके बाद उनको किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो पीटीआई नामी कोई जमात मौजूद में होगी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी, तो उनको किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बनना होगा। दूसरा तरीका यह है कि वो इलेक्शन के बाईकाट में चले जाए। तो पीटीआई को पूरी कोशिश से बाईकाट की तरफ धकेला जा रहा है, लेकिन पीटीआई हर सूरत में मैदान के अंदर रहना चाहती है। पीटीआई का ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लीडरशिप का ख्याल है कि इतनी पॉपुलैरिटी को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम साइड लाइन हो गए एक दफ़ा तो फिर अगले 2, 4, 5 साल हमें सिस्टम से बाहर होंगे और सिस्टम से अंदर और बाहर का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो लिहाजा हमें सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। लेकिन देखना यह है जिन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह अदलिया का रवैया है, जिस तरह पीटीआई कंपेन कर रही है, जिस तरह पीटीआई के लोगों को डील किया जा रहा है, इन हालात में पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेगी, इलेक्शन डे को मैनेज कर सकेगी, लोगों को निकाल सकेगी और अगर वो जीत जाते हैं तो उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और रिजल्ट अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद वो सरवाइव कर सकेंगे। जो लोग जीतेंगे उनके ऊपर 10-10 पर्चे हैं, 20-20 पर्चे हैं, क्या वो एज ए MNA एज ए MPA भी सर्वाइव कर सकेंगे? क्या लोटा बनना उनकी मजबूरी नहीं बन जाएगा? क्योंकि वो मुकदमों के साथ कितना सर्वाइव कर सकेंगे ये पॉसिबल नहीं है। जब तक ऊपर से हालात चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते, और वो आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो ये इंडिविजुअल जिस तरह लड़ाई पीटीआई लड़ रही है, ये पीटीआई की बड़ी खाम ख्याली है कि वो शायद इस तरह अदालती लड़ाई लड़के सिस्टम को राजी किए बगैर, जो सिस्टम उनके खिलाफ है, तो वो सर्वाइव कर सकेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे लतीफ़ खोसा साहब आज सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी 676 या 77 लोग हैं पीटीआई के जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, जिसमें उनके बेटे का और उनके अपने कागज भी शामिल है।
جبکہ دوسری پارٹی کے کسی ایک فرد کے کاغذ مسترد نہیں ہوئے. یہاں تک کہہ رہے تھے کہ باقی جو مسترد ہوئے ہیں ہمارے کاغذ، اس میں کسی کو اس کا آرڈر بھی نہیں دیا جا رہا. آرڈر دیں گے تو وہ آگے جا کے چیلنج ہوگا. اب چیف جج صاحب فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے خود نہیں آ سکتے، خود انہوں کو عدالت چاہ، اب ان کو آرڈر ہی مل رہا، وہ آئیں گے کیسے؟ عمران ریاض کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی خود آئیں، آ کے بات کر لیں، آپ کون ہوتے ہیں اس کی بات کرنے والے؟ اور پھر پوچھتے ہیں کہ عمران ریاض ہے کون؟ میں تو جانتا ہی نہیں. تو یہ عجیب و غریب ایک صورتحال ہے، عجیب و غریب ایک سچویشن ہے. اس سچویشن کے اندر پی ٹی آئی سروائیو کرنا چاہ رہی ہے. پبلکلی تو حمایت نظر آ رہی ہے، ووٹر تو موجود ہے، لیکن کیا طاقت کے توازن کو، ترازو کو ٹھیک کیے بغیر کیا پی ٹی آئی سروائیو کر سکے گی؟ کیا اس طرح پاسبل ہے جب تک اوپر سے اشارہ نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ کے اندر ایک دن فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اگلے ہفتے اس کے حق میں آ جاتا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے ایک دن بلہ پی ٹی آئی کو دے دیا جاتا ہے، اگلے دن پی ٹی آئی سے واپس لے لیا جاتا ہے. تو یہ عدالتی سچویشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آر اوز کی صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس کا رویہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر ایک ہی صورت بچتی ہے، جتنی جلدی ہو سکے جویں نون لیگ نے کیا سی کہ ساڑا منشور آ گیا، ساڑی اتنے گل ہوگی، جتنی جلدی ہو سکے اتنے گل کرو تو اپنا مسئلہ سیدھا کرو. اگر آپ سمجھتے پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بخاطب کہ آپ کوئی اس طرح انڈیپینڈنٹ مزاحمت کر کے، اس طرح ایک ایک بندہ الگ الگ کر کے لڑائی لڑ کے آپ کوئی سسٹم کو بلڈوز کر سکیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے لاکھوں لوگ گھروں سے باہر نکال کے جلسے کر کے ریزسٹنس دے کے دیکھ لیا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اسی وقت ہی حالات صحیح ہوتے ہیں جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے. نواز شریف کی ضرورت پڑ گئی تھی باہر بیٹھے بیٹھے، آپ کی بھی کسی وقت پڑ سکتی ہے، تو آپ کو مناسب وقت کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو اپنے معاملات جہاں ٹھیک کرنے ہیں وہاں پہ ٹھیک کریں. ورنہ بلے کے بغیر اور پارٹی کی سٹینڈنگ کے بغیر اور پارٹی کی لیگلائز پوزیشن کو مضبوط کیے بغیر اور ٹھیک کیے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک یوز لیس ایکسرسائز ہوگی. جو آپ کے لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، سیٹیں آپ کو نہیں ملیں گی. پھر آپ نے الیکشن ہار کے بھی تو انہی کورٹوں میں، انہی ریٹرننگ آفیسرز، انہی ٹریبیونلز کے پاس جانا ہے، اور وہاں پہ کون حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیے. بہت شکریہ. میرا ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ، انالیسس کرتے ہوئے رائٹ پوائنٹس کو اٹھانا اور مشورہ دینا حق ہے. ماننا یا نہ ماننا آپ کا حق ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں نے تو بڑی سمپل بات بتائی ہے کہ اقتدار میں جانے کا راستہ کون سا ہے. دوسرے راستے میں جائیں گے تو آپ کسی اور طرف تو نکل جائیں گے، لیکن اسلام آباد اقتدار کے ایوانوں میں نہیں جا سکتے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.